आसनसोल नगर निगम के जामड़िया बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 6 के बनमालीपुर ग्राम में आज श्री श्री गौरांगो महाप्रभु मंदिर का पुनर्निर्माण कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर इस मंदिर का उद्घाटन होने से इस इलाके में रहने वाले लोगों में एक खुशी का माहौल बना हुआ है। बेनाली केंदुआ मेला का आरंभ 170 वर्ष पहले शुरू किया गया था। उस समय यह मंदिर एक छोटे रूप में आकर थे, लेकिन आसनसोल नगर निगम के सहयोग से इस मंदिर को भव्य रूप से उसे पुनः तरीके से निर्माण कर सिलपट्टी एवं फीता काटकर आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर वसीमुल हक, बोरो चेयरमैन शेख शानदार के अलावा मौके पर इस ग्राम के सभी लोग उपस्थित थे। চেয়ারম্যান মাননীয় শেখ শানদার মহাশয় ওনারও সহযোগিতা আমরা প্রতিনিয়ত পাই। দাঁড়িয়েছিলাম ভোটে নির্বাচনে দাঁড়ানোর সময় আমি যখন প্রচারে ছিলাম, তো এখানকার মানুষজন বলেছিলেন মন্দিরটা একদম একদম ভগ্নপ্রায় অবস্থায়। তো আমি পেরিয়ে যাচ্ছিলাম, আমাকে দাঁড় করিয়ে বলেছিল যে দাদা আপনাকেই দেখবো, আপনাকেই করতে হবে, কিন্তু আমাদের এই মন্দিরটা বানিয়ে দিতে হবে। তো আমি মন্দিরটা ওনাদের বলেছিলাম, আমি বললাম নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে মন্দিরটা আমি করব, এবং আজকে ওটাকে উদ্বোধন করতে পেরে মন্দিরটা বানিয়ে উদ্বোধন করতে পেরে সত্যিকারের খুশি লাগলো। এবং মানুষ যেভাবে আশীর্বাদ করেছে, নিশ্চিতভাবে আগামী দিনেও আমি এইখানকার এই অঞ্চলের জন্য 6 নম্বর ওয়ার্ডের জন্য যে কোনো ধরনের কাজ যেটাই দরকার পড়বে আমি করব। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।